Ang Ginoo manaha kaninyo. Masasal kayo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi dili makabaton inuon sa kinabuhing dayon. Kay walay padala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsidot, kundi dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kantong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayon ikaw, Kristo. Palihog ng lingkod, magkanalig. Mga kaigsunan mo ni Kristo, maayong gabi, kaninyong tanan. Hindi sa Makigrit sa imong katapan, at maayong gabi. So karon nga Domingo, mga kaigsunan mo ni Kristo, ang tibuok simbahan nagasaulog sa solemnidad sa Santissima Trinidad, the solemnity of the Most Holy Trinity. Unya kung mga tanang kaninyo, unsa man ni nga Santissima Trinidad? Sige daw, kung naminaw sa mga katikisin ninyo, unsa man ang Santissima Trinidad? Kung sa English pa, Holy Trinity. Ang mga youth, wala. Ang Santissima Trinidad, mao kini siya, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Santissima Trinidad, tutulo, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Kung ang atong pagtuon, nagtutlo ka nato, kang atong Diyos, uusa lamang, pero tutulo ka persona. One God in three divine persons. Ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Kumbaga sa atong tawhanon nga pag-intindi, 3 in 1. Ano? 3 in 1, tutulo nga persona diha sa uusa ka Dios. O kini siya nga Santissima Trinidad, misteryo kini sa atong pagtuo. Misteryo gani, dili nato masabtan ang katibuukan sa kamatuoran sa Santissima Trinidad. Kay mangutana kita nganong usa nga Dios unya tutulo nga persona. Dapat tulo nga Dios, tulo pud nga persona. Pero dili kana ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo usa lamang ang atong Dios, pero naay tutulo ka persona. Ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Ang Santos nga Bibliano, wala pag-explain ka nato about sa Santissima Trinidad. In fact, ang pulong nga Santissima Trinidad, wala ka na sa Biblia. You cannot find the word Holy Trinity in the Bible. Kining pulong nga Santissima Trinidad, nakatunan lang kini diha sa kinabuhi sa simbahan. Ang atong daan ng mga Santo Papa, ang mga kasantusan nato. Ang nag-explain ka nato, may tungod sa Santissima Trinidad. Pero ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, naa sa Biblia. Naa ang Amahan, naa ang Anak, si Kristo, o naa po ang Espiritu Santo. Salit, para kanato, mao ka na siya ang Santissima Trinidad. So ayaw mo kalipog, ha? Ayaw mo kalipat. Uusa lamang ka Diyos, tutulo ka persona. Kay lisod ka na kung tutulo ang atong Diyos. So dili ka na sila
magkahiusa, no? Away-away siguro na sila. Magkompetensyanay sila, kinsay labaw. Usa lamang ang atong Diyos sa tutulo nga persona. Mga kaisunod ni Kristo, ano, kini Santisima Trinidad, misteryo kini siya nga dili nato kinahanglan sulbadon. Kay dili gyud ta makasulbad ngano usa ka Dios sa tutulo nga persona. Mamatay na lang ta, dili gyud ta ana makapangita og tubag. E bisag kung pangutan ko ninyo, dili ko ana makatubag. Siguro ano, kung ato na kita sa langit, makuha na nato ang katubagan ngano tutulo ka persona ug usa ka Dios. Pero mga kaisunod ko ni Kristo, ano, bisan kun misteryo ang Santisima Trinidad, dili po ipasabot nga wala tay makakunan sa kinabuhi sa Santisima Trinidad. Kay pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, iyang ipaila ang Amahan ug siya si Kristo o ang Espiritu Santo. In fact, last Sunday, kung nagkainugtong mo ka na atong gisaulo ang pag-anhi sa Espiritu Santo. Pentecost Sunday. Sumama na siya, no? Mga kaisunod ni Kristo, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Uusa ka Diyos sa tutulo ng persona. Misteryo, pero dili mo ipasabot, wala tay makakunan sa kinabuhi sa Santisima Trinidad. Umaw niya, no? Ang pinaka-importante nga butang nga atong makakunan sa Santisima Trinidad. Nga bisag lahi-lahi sila nga persona, ang Santisima Trinidad nagkahiusa sila. Ang Amahan kahiusa sa Anak. Ang Anak nahiusa sa Amahan. Ug ang Amahan ug Anak nahiusa sa Espiritu Santo. Bisag kung lahi-lahi sila persona, pero nagkahiusa sila. Wala sila magkabulag. Dili pwede bulagon ang Amahan sa Anak. Dili pwede bulagon ang Anak sa Amahan. Kung ang Amahan ng Anak, dili pwede bulagon sa Espiritu Santo. Mabisag, magkalain-lain ang ilang persona, nagkaiusa sila. Mao ka na ang Santisima Trinidad. Unyano, mangutana kita, what makes them together? Ngano, nagkaiusa man ang Santisima Trinidad? Mga kaisunod ni Kristo, ang Santisima Trinidad, nagkaiusa sila because naghigugma ay sila sa matag usa. Nagkaiusa sila tungod kay naa kanila ang gugma. They are one, they are united, they are together because they love each other. Ang Amahan nahigugma sa Anak. Ang Anak nahigugma sa Amahan. Ug ang ilang pagigugma ay mao ang Espiritu Santo. They are one, they are united, they are together because they love each other. That is why, makaingon kita kang Santisima Trinidad, usa ka pamilya, usa ka komunidad nga naghigugmaay. Sa mga kaisunod ni Kristo, mao kini ang pwede natin makakunan sa Santisima Trinidad. Nga kung naa ang pagigugma, naa ang pagkahiusa. Naa gani pagigugma diya sa pamilya, dili ka naman kabulag na pamilya. Naa gani pagigugma diya sa komunidad, dili ka naman kabulag. Magkahiusa ka na nga komunidad. Because when there is love, there is unity. Kunya mga kaisunod ni Kristo, kung kita nagkaiusa, daghan nga mga maayong mabutang ang pwede nato mabuhat. Kung kita nagkaiusa, daghan nga mga maayong mabutang ang pwede nato ma-achieve tiya sa atong kinabuhi. Beautiful things pwede nato ma-achieve kung kita
nagkahiusa. Ang Santissima Trinidad daghan nga maayo nga butang ang ilang nabuhat. Kay nagkahiusa man sila. For example, ang kalibutan, nabuhat nila tungod kay nagkahiusa sila. Ang mga tanong, ang mga kahoy, ang mga hayop, kita, ang mga tao, maayo nga mga butang, ila nabuhat tungod kay nagkahiusa man sila. O ang pagluwas sa tao, pag-ani ni Kristo, nabuhat nila tungod kay nagkahiusa man sila. That is why ato inumduman, nga bisag ang pagbuhat sa langit o sa yuta, dili lang ang amahan ang nagbuhat, silang tulo ang naa dito sa pagbuhat sa kalibutan, sa langit o sa yuta. O bisag sa pagluwas sa tao, pinaagi sa pagkamatay ni Kristo dito sa krus, dili lang si Kristo ang naa dito. Naagi hapon ang amahan, naa ang Espiritu Santo. Tungod kay nagkahiusa sila, maayo nga mga butang ang ilang nabuhat. Kung mga ka na siya, magkaigsunod ni Kristo, kita gani magkahiusa, daghan nga maayo nga butang ang pwede nato mabuhat. Mutubo kita, mulambo kita, magbunga kita, ug daghan nga maayo ang bunga, tungod kay nagkahiusa kita. Kay the moment mag-iya-iya gani kita, the moment nga magpalabwanay kita, the moment gani nga magkompetensyahanay kita, dili kita makabuhat ug daghan nga maayo nga mga butang. Dili kita motubo, dili kita mamunga, dili kita mulambo. Kay ato una-unaon ang ato man lang kaugalingon. Sa mga kaisunod ni Kristo, mao ka na ang Santissima Trinidad. Nagkahiusa sila diya sa gugma, ug tungod nga nagkahiusa sila, daghan nga maayo nga butang ang ilang nabuhat. Mao gihapon kita mga kaisunod ni Kristo. Kung kita sama sa Santissima Trinidad, magkahiusa, dili mag-iya-iya, dili magpalakwanay, dili magkompetensyanay. Daghan nga mga milagro, daghan nga mga bendisyon, daghan nga mga maayo nga butang ang atong maabot diya sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Si Maria, tanan nga mga santos, mutabang unta kanato. Amen. Palihog, palihog.